हे व्हाट्सअप फ्रेंड्स एंड फैमिली मु कीर्तिराज आपन स्वागत कर मो नुआ चैनल कीर्ति फिल्म्स रे ए चैनल ऊपर माने कौन कौन वीडियो सब आगु को आसीबो से विषय में कथा हवा जेहेतु एटा मोर फास्ट वीडियो फास्ट व्लॉग प्राय तो मते बाइक राइड करे बहुत भल लागे जेकोसी लोकेशन जेकोसी प्लेस को सेठी ट्रैवल करया पई हेले मु प्राय तो बाइक ही यूज करे मो पाखे अच्छी आपाची आरटीआर 180 जहाँ को प्यार से ना देछि आथेना प्राय तो मोटो ब्लॉग ही हम ट्रैवल हम आउ एडवेंचर करिया को भी भल लगे आउ से सब ऊपर भी वीडियो आसीबो कंटेंट जोड़ा रहिबो सेटा हला ट्रैवल मोटो ब्लॉग आउ एडवेंचर ए तीनटा ऊपर ही बेस रहिबो ए चैनल जोटा बेटर मु करि परबी से ऊपर वीडियो सब ही आसीबो सेमतिर भी मते वीडियोस बनाया बहुत भल लागे काइना किछ ना किछ मेमोरी क्रिएट करी रखिया पई मेन हला ट्रैवल रे जदी मोटो ब्लॉगिंग करूछ तो मेन हला तमरो हेलमेट समस्त पाखे तो बाइक थाए आउ हेलमेट भी थाए मेन हला हमर हेलमेट सेटअप कैमरा माउंटटा तो मो पाखे जो हेलमेट सेटअपटा अच्छी मुझे देखेबी जो मैंने मते नुआ देखुथिबे आउ ए सब करिया पई चाहूथिबे तांको भी गोटे आइडिया आसी जो नॉलेज आसी जो केमती कोन ए सब जिंस होउची आउ मो हेलमेट सेटअपटा मु तुमको देखै दिए जेतेबेले नुआ हेलमेटटा नेबी सेतेबेले तो मु माने पूरा बिल्ड करिवि एबे तुमको ऊपर ऊपर सब किछि देखै दउची एटा केमती कोन सेटअप सब जहाँ जहाँ मु यूज करे तुमको गोटे माने रफली गोटे आइडिया आसी जिवो कि कोन करिवार अछि कोन किनिवार अछि जो मैंने नुआ देखुं स्पेशली यहाँ जहाँकर इंटरेस्ट अच्छी इंटरेस्ट थिले ही तुम सब करिया तुम भल लगे इंटरेस्ट जब नथिबो काहाको देखापी करनी पैसा बेकार वेस्ट हम भाई कहीं ट्रैवल को आसुच माने प्रति मोमेंट भाई पैसा ही खर्च हम नॉर्मली आम समस्त पाखे हेलमेट तो थाए किंतु आम पाखे एक्शन कैमेरा न थाए कहीं से सब इंटरेस्ट पर ही सब जिनस पाखक आसे नॉर्मली मोबाइल रे भी तुम शूट कर परिबो किंतु मोबाइल रे लॉन्ग टर्म ठीक नहीं आरंभ जदि कर मोबाइल करि परिबो किंतु मु सजेस्ट करी एक्शन कैमेरा को आउ जेहेतु एक्शन कैमेरा एथु मेन होउची तो मार्केट रे तीनटा भलो भलो ब्रांड अच्छी सेटा हला GoPro DJI Osmo Action जोड़ा तापरे Insta360 आउ जदि तुम पाखे माने पैसा नहीं तो स्टार्टिंग फेज रे अच्छो बहुत किछि इन्वेस्ट करि परिबोनी तबे कि मु GoPro सजेस्ट करी GoPro सेकंड हैंड खोजो बढ़िया तुमको मिल जिवो क्वालिटी बढ़िया Hero 7 रु ऊपर को जहाँ भी तुमको मिलूची मार्केट रे टिके सर्च करो खोजो ओएलएस पोलिस जहाँ जोथि मिलूची बढ़िया प्राइस रे मिल जिवो तमे भाबी भी नथिबो एमिति प्राइस रे भी कैमरा मिलिबो तुमको नेक्स्ट हला जदि तुम पाखे पैसा अच्छे इन्वेस्ट करि पारिबो तो आखि बंद करके DJI Osmo Action 4 या 5 Pro ए दीटा मित्रु जोटा भी किनि पारिबो 4 टा टिके कम पड़िबो 10,000 कम पड़िबो और 5 टा 10,000 अधिका पड़िबो बजेट हिसाब रे किनि पारिबो कहीं तार लो लाइट परफॉर्मेंस टा बढ़िया नाइट शूट भी से बढ़िया से करि पारिबो आउ सेमती भी गोटे जो कैमेरा अच्छी आम Insta360 S Pro खाली Insta360 कथा कहूनी S Pro कथा कहूँ S Pro टा एक्शन कैमेरा मॉडल सेटा भी बढ़िया कैमेरा कहीं से फ्लिप भी ऑप्शन अच्छी से आउ ए सब तीनटा जो कैमेरा मु कहली आउ ए तीनटा कैमेरा तो किणी तो दबो गोटे भल ऑडियो रेकॉर्ड करने पई अडाप्टर निहाती दरकार मेन हला ऑडियो अडाप्टर सबुथरे ऑडियो अडाप्टर दरकार जेमती कि एथरे लागि देखि परतु एटा तळे लागि ऑडियो अडाप्टर एटा तुमको पड़ी जीवो 4 रु 5,000 भितर GoPro रो भी DJI Osmo Action रो भी Insta360 S Pro रो मु प्राइस तो जानिनी हबो जदी मु स्क्रीन रे ऐड कर देबी मु जो माइक यूज करछि सेटा कहि दोछि माउन रो माइक यूज करछि सेटा तुमको 300 रु 400 टका भितर तुमको पड़ी जीवो बढ़िया ऑडियो तार जेतले मु बाइक राइड करके जिबी एटू मोटो ब्लॉग जेतले मु करिवि सेतले माने ता ऑडियोटा भी तुम जानि परियो केमता ऑडियो कोन आउ एठी माउंट जोटा मोर एटा देखै दोछि जो माउंट तमे देखुछो एटा ब्लू आर्मर रो जोतरे कि एक्शन कैमरा मोर लागिछि दीटा ही स्क्रू भिड़ा है जेथरे गोटे स्क्रू एटा गोटे जो एडजस्टर ता देखि परतु एटा आ एटा हला आकु जदी मु लूज कर देबे एटा एमति लागि जाउछि पूरा एंड रे एटा लागि जाउछि हेलमेट रे सेटा एडजस्ट हिसाब रे सेट करा आइछि काइना मोटो ब्लॉग रे 70% फ्रंट व्यू आउ 30-40% तमरो बाइक रो भी व्यू दरकार काहेकि ना जेतेबेले जणे तम वीडियो देखिबो ताकू भी माने ता पॉइंट ऑफ व्यू रे से देखिबो ताकू भी लागिबो जे मु बाइक राइड करछि बोली सेटा हला कथा आ एटा तो थिला ए सब ऊपर हम कहि देली माइक टा भी देखै दोछि माइक टा मु को रखि एटा देखि परतु ऊपर साइड रे डेड कैट लागि छै माने मरि जाइथिया बिलेई को लगाइ छै मारी की माने मरि जाइथिया बिलेई न तार माने से जो कैट टा सेमितिया माने से बिलेई रो जो चुटी जेन था सेटा हला कथा सेथरे माने जहां भी तमरो विंड जते की भी माने पवन हबो सेउडा एते रेकॉर्ड हबोनी बहुत बढ़िया ऑडियो रेकॉर्ड हबो सेथरे तापरे एटा तो रिकमेंड करबी नहीं जेतु तुम स्टार्टिंग फेज रे अछ एटा हला इंटरकम एटा हमर ब्लूटूथ प्लस इंटरकम अच्छी जदि तुम ग्रुप रे एमती अछ तुम सांग साथी को भी इंटरेस्ट तबे जाय के इस तरह इन्वेस्टमेंट करि परियो
ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ନ କରିବାଟା ବେଟର ହବ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ତମେ ଆକ୍ସନ କ୍ୟାମେରା ଦେଖ। ନର୍ମାଲି ମାର୍କେଟରେ ଯୋଉ ବଜେଟ ସେଗମେଣ୍ଟରେ କ୍ୟାମେରା ବି ଅଛି ଚାଇନିଜ ଆକ୍ସନ କ୍ୟାମେରା, ଯୋଉଟା କି ତମକୁ 3000 ରୁ 5-6000 ଭିତରେ ବି ଆସିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାର କ୍ୱାଲିଟି ଏତେ ମାନେ ଭଲ ନୁହଁ, ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ। ତମେ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛ ତ ମାନେ ଭଲ କ୍ୟାମେରାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଶସ୍ତା ଯୋଉ କ୍ୟାମେରା ଗୁଡା ଯୋଉ 5-6000 ଭିତରେ ଯୋଉ ସବୁ କ୍ୟାମେରା ଗୁଡା ବି ଆସେ, ସେ ସବୁ କ୍ୟାମେରାର ତାର ଯୋଉ ୱାଇଡ ଲେନ୍ସ ନା ସେଇଟା ଏତେ ଖାସ ନଥାଏ। ମାନେ ୱାଇଡ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମ ଗୋପ୍ରୋ ଏତିକି ଦେଖେଇବ ସେଇଟା ଏତେ ଦେଖେଇବ, ସେଇଟା ହେଲା ଡିଫରେନ୍ସ ତାର। ମାନେ ୱାଇଡ ଯୋଉ ଆଙ୍ଗେଲ ଟା ସେଇଟା ହେଲା କଥା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ମୁଁ ରିକମେଣ୍ଡ କରିବିନି। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ବାୟର ମାନେ ତମକୁ ଗୋପ୍ରୋ, DJI Insta360S ଏଇ ତିନିଟା ଭିତରୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଯେକୌଣସି କ୍ୟାମେରା ନେଇପାରିବ ତମ ବଜେଟ ହିସାବରୁ ହିଁ। ଗୋପ୍ରୋ ସହିତ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ଅଛି, ଯଦି ଚାହୁଁଛ ମୁଁ କହିବି, ସେଥିପାଇଁ ବି ଅଲଗା ଭିଡିଓ ହବ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଭିଡିଓକୁ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବାକୁ ବି ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ମୋ ସେଟଅପ ତ ଦେଖେଇଦେଲି, ତ ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲା ତ ଆମେ ବହୁତ କିଛି କରିବା ଆଗକୁ, ବହୁତ କିଛି ମୋର ପ୍ଲାନ ବି ଅଛି। ତ ଅଲରେଡି ମୁଁ 2ଟା ଭିଡିଓ ସୁଟ କରିସାରିଛି। ଆଜି ହିଁ ମୁଁ ଏ ଭିଡିଓକୁ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଯଦି ଆଜି ଅପଲୋଡ ହେଇଗଲା ତ ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡିଓ ଗୁରୁବାର, ତାପର ବ୍ଲଗ ସେଇ ସଣ୍ଡେ କୁ ହିଁ ଆସିବ। ଏମିତି ୱିକଲି 2ଟା ଭିଡିଓ ଆମେ ଅପଲୋଡ କରିବା। ତ ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ରହିଗଲା, ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଛାଡିଦେଲି ସେଟଅପ ବିଷୟରେ, ତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ କମେଣ୍ଟରେ ହେଲ୍ପ କରିବି। କିଛି ମାନେ ଯଦି ମୋଟୋ ବ୍ଲଗ ସେଟଅପ ବନେଇବାକୁ ବି ଚାହୁଁଛ, ଯାହାବି ମାନେ କେମିତି କଣ କରିବ, କାହିଁକି ନା ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେ ପରଫେକ୍ଟଲି କରିବ ସେତେ ବଢିଆ, ତେବେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ସେଟଅପ ହେଇପାରିବ ଏମିତି। ଆଉ ଏଇଟା ତମର ହେଲମେଟ ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ, SMK ର ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରିମିୟମ ହେଲମେଟ ଭାଇ ଏଟା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏବେ ଯିବା ବାଇକ ରେ ଟିକେ ମୋଟୋ ବ୍ଲଗ କରିବା, କଥା ଅଡିଓ ବି ଶୁଣିବ, ପିକ୍ଚର କ୍ୱାଲିଟି ବି ଦେଖିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଥିଲି ସେଟା ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଧବଳେଶ୍ୱର, ସେଠୁ ବହୁତ ପାଖରେ ଗୋଟେ 2 କିଲୋମିଟର କି 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମୁଁ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଅଫରୋଡ ଜାଗା ଭାଇ। ଦେଖ ଅଫରୋଡ, ଦେଖ ମୁଁ କୋଉଭଳି ମାନେ ଏଇଟା ରେକର୍ଡ କରୁଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଲାଗିଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ଗୋପ୍ରୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିକ୍କତ ଭାଇ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ଗୋପ୍ରୋ ରିକମେଣ୍ଡ କରିବିନି। ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ଥିଲେ ହିଁ ତମ ପାଖରେ ତେବେ ଯାଇକି ଗୋପ୍ରୋ କିଣ, ନହେଲେ ଭାଇ ଗୋପ୍ରୋ ତମକୁ ବିଲକୁଲ ବି ରିକମେଣ୍ଡେଡ଼ ନାହିଁ। ଏପଟେ ଯାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ପଳେଇବା ରୋଡ଼କୁ ବାହାରିକି। ପାଉଡ଼ର ଉଡ଼ୁଛି, ଗ୍ଲାସଟା ଦେଇଦିଏ। ସେଇଟା ହେଲା କଥା। ଗୋପ୍ରୋ ବହୁତ ପଇସା କମ୍ ଦେଲେ ହିଁ ଗୋପ୍ରୋ ଭାଇ ଦେଖିବ। ଅତି କମ୍ଟା ହେଲା ଗୋପ୍ରୋ Hero 7, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଆର, ଦେଖିବାର ତ ଯାହା ବି କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖୁଛ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2Kରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛି। ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ କ'ଣଟା ୟୁଜ୍ କରିବ, ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ଟା ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର୍ କରୁଛି ବହୁତ। ଏରା ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବନି। ମୁଁ ଯେଉଁ ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ହେଲା SanDisk ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବ। ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋ ବି କିଣିପାରିବ, ଲେକିନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ଟା ରିକମେଣ୍ଡେଡ଼ ଗୋପ୍ରୋ ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଡ୍ରୋନ୍ ଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛ ତେବେ ଯାଇକି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ। ପ୍ରୋଟା ବି ଭଲ, ଆର ରିଡ୍ ରାଇଟ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ଟା ଭଲ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ